तो लो गाइस, मैंने पुराना मेरा एक चैनल है जिसमें इनका ब्लॉग डालने वाला हूँ। लाइफ में ये क्या करता है क्या नहीं, रियल लाइफ में। जैसे कि आप रियल लाइफ में इनको देखे होंगे कि वीडियो में हंसी मजाक करता है, लोगों को हंसाता है, एंड रियल लाइफ में कैसा है, कैसा इनका लाइफ बीतता है दिखाने वाला हूँ। बाद बाकी ये कुछ सब कुछ बोलेगा, बता। তো গাইজ আমি অত ভালো করে হিন্দি তো नहीं জানতা হ্যাঁ, ইয়ার গল্পটা যদি বুঝতে পারলে তো ভালোই, নাই তো কি বলবো, তো বুঝে গেলছো। তো আমি একটাই কথা বলবো, মানে আমার লাইফে যে কোনো বি হচ্ছে মানে যেরকম আমি ভিডিও বানাচ্ছি, যে কিছু করছি, সব এই দাদার চ্যানেলটা আসবে। তো চ্যানেলটার নাম হচ্ছে 77x ব্লগ। তো যারা চ্যানেলে নতুন এসেছো মানে আসবে, ওরাকে মানে একটা রিকোয়েস্ট করবো কি চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করে চলবে আর সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর ঘন্টিটি বাজান দিবে টুডলুম করে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার হুমচে খুনে করে দিবে। তো আর কি বলবো, এইটা মানে কিছু বলবে? बोलो भाई। ঠিক, ये साला कोका है, साला चूहाड़ है। तुम बोल अपना।